خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه. جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح. عزول في اللون مرحبا بكم. Est-ce que le son est bien pour vous? Est-ce que l'image vous parvient bien comme il se doit? مرحبا بكم. عزول في اللون. Les lives d'Algérie partent. Encore une soirée, des soirées d'Algérie partent. Explication, décryptage, investigation, révélation, analyse. Aucun tabou, aucune ligne rouge. Aucune censure ni autocensure, mais pas de populisme et pas de sensationnalisme. مرحبا بكم يا جماعة في live d'Algérie partent. J'espère راكم معنا اليوم. Effectivement يا جماعة, nous avons remarqué que ces derniers jours en Algérie la connexion internet est catastrophique. La nuit, le débit internet il est énormément limité et restreint. وبزاف لاحظنا البارح, nous sommes en train de mener une enquête باش نقولوها لكم برك. Nous sommes en train de mener une enquête. Apparemment, quand on utilise un VPN depuis l'Algérie, on arrive à accéder à Facebook et au live de Facebook plus facilement, même à YouTube. Mais quand on n'a pas de VPN, la nuit, on n'arrive pas à accéder très facilement. Donc, nous essayons de recouper toutes ces informations. Lyon, nous avons contacté Facebook Paris, à Paris, en France. Facebook France a tout un siège, toute une direction. Nous allons essayer, dès que nous les avons contactés, nous sommes en train d'essayer d'obtenir des réactions et des explications pour voir si à leur niveau, depuis l'Algérie, est-ce qu'il y a des anomalies, des difficultés pour accéder à Facebook depuis l'Algérie, notamment à partir de 22h et 21h, sachant que l'Algérie, c'est parmi les pays les plus importants en ce qui concerne le nombre des Facebookers. On estime qu'il y a presque 20 millions de Facebookers en Algérie. Il y a 2 ans de cela, on faisait partie des 40 pays les plus importants au monde à travers ce qu'on appelle nous le nombre des Facebookers. Nous allons essayer d'enquêter, de voir tout ça. Est-ce que moi je pense les premiers éléments qui nous sont en notre disposition يا جماعة, on pense باللي داروها بالعاني في الليل, la connexion تكون مليحة في النهار, à partir de 6 8 زيد تنقص, من بعد à partir de 21h تنقص بزاف, باش يخلوش les Algériens يشوفوا les émissions en live de certains opposants ولا les émissions اللي كيما حنا نديروهم في Algérie Part avec aucune censure, باش يبقاو غير يشوفوا غير الحياة والشروق والنهار والخروف والخرشف تي في اكسيتيرا. الله يهدي ما خلق. على كل حال الحمد لله que YouTube et Facebook archivent nos émissions et que tout le monde arrive à nous voir. مرحبا بكم encore une fois. اليوم احنا نبداو ناتورالمون واحد نتكلموا على الدستور الجديد اللي داروه اليوم. ما فهمتش انا الناس كيفاش, الناس اللي ما تحشمش تقدر دير واش تحب. من بعد نتكلموا على العداله والدوسي تاع لي كولينيف avec اليوم c'était le deuxième jour du procès des frères Koulinef اللي بدا البارح. Nous allons en parler. Le procès ADA qui a commencé dans des conditions très troublantes, dans des conditions qui n'étaient pas du tout préparées. Nous allons voir ensemble que le niveau de la justice algérienne, des مستوى ضعيف, des jugements, des procès, des simples comédies, aucune preuve, aucun travail d'enquête, aucune investigation judiciaire sérieuse. On va parler de tout ça, c'est le menu de ce soir. Alors, نبداو يا جماعة la nouvelle constitution. راكم شفتوا sans surprise les députés algériens. شوفوا يا جماعة, اليوم البرلمان الجزائري دخل التاريخ. اليوم صح, يلا نقولها لكم, اليوم خلاص. اليوم دخلنا للتاريخ. اليوم nous sommes les meilleurs في la comédie. Normalement حنا البلاد هذه يسموها سكتشلاند. سكتشلاند, le pays des sketchs. خلاص, normalement بدلوا نديروا c'est le pays des sketchs. Nous avons battu Hollywood, Bollywood, Nollywood, تاع نيجيريا. Nous avons battu tout le monde. يا جماعة أنا ما فهمتش. هذول ليك مشروع الدستور جديد. نورمالمون تبقى سمانة 10 أيام تقراه, تطرح أسئلة, تسي تفهم. راهو الدستور سي لو تكست فوندامونتال. ماشي نورمالمون هكذاك تخلطوا برك ومو تقراه. La copie le texte de la nouvelle constitution qui a été enrichi par les propositions de la commission d'Arabat, c'est la commission qui a été chargée pour gérer cette révision constitutionnelle ou là pour élaborer le nouveau texte de la loi fondamentale. دستور جديد مدوه لي ديبوتي نهار 3 هما فوطاو بالثلاثه عشيه براتيكمون في الليل باش جابوا لا كوبي تاع لا نوفيل كونستيتيسيون. هما اليوم ils sont partis pour voter. يعني كيف انت ميم با 24 heures, يعني 24 heures ديجا قريت الدستور الجديد وفهمت وراك داكور وراك متفق وما كاين ني تناقض ني نقاش والو.
ولا غير عيب عليكم يا جماعه، ولا غير حرام عليكم تسبوا في البلاد والعباد وتمسخروا بالجزائريين ولي بخوني بور دي كوم. ها ما درتوهاش وجوزتوها ديريكتومون وما تخلطوش قال حنا ديكتاتوريه ما نستعرفوش بكم نجوزو لنا نوفيل كونستيتيسيون. كيفاش en 24 heures قريتوا un nouveau texte كيفاه en plus le vote il s'est déroulé dans des conditions bizarres. Sur 250 députés étaient présents sur 462. Les 462 هادو وين راحوا؟ ما جاوش. كاين 64 députés داروا شغل ils ont demandé à d'autres députés de les représenter وعطاو لهم عطاو لهم un pouvoir de délégation pour voter à leur place. Jamais j'étais un député l'adoption de la loi fondamentale, de la constitution, le texte le plus important du pays, le député Medjish, il met une délégation où là il faut voix d'Europe pour voter à sa place. Qui ne voteش وما تعطيش رايك وما تناقش الدستور. À quoi tu sers maintenant? À quoi ça sert d'être député? والله تبهدينا والله تبهدينا. شوفوا à l'époque du régime Bouteflika on respectait les formes. كانوا يديروا un effort pour respecter les formes. يديروا un débat parlementaire ياخذوا وقتهم pour faire quelques analyses شويه يضربوا بيناتهم. كان عندهم هذاك طاهر ميسوم يدير شويه l'ambiance يخرطوا علينا شويه. Il y avait 2-3 voix qui des députés qui pouvaient parler. Mais دوكا والو يا جماعه راهي مصيبه راهي مصيبه راهي مصيبه. Si même pas 24 heures 256 sur 462 64 députés ما حبوش يجوا. Ils ont délégué d'autres députés pour voter à leur place. Ils disent c'est un simulacre, c'est une comédie, sketch, Louis de Finesse. Ouais, Makhlouf el-Bombardier ما دارهاش. Ousmane Aliouet, l'inspecteur Tahar n'aurait pas imaginé pire. N'aurait pas imaginé pire. غادي يضحكوا علينا الناس. يا ودي فتنا الأنظمة هذيك الشمولية لي ديكتاتور ولي ديكتاتور أتروس كوري دو نور. كان درنا كيما لا كوري دو نور نحي البرلمان قال تبوني واش غيقريعة أنا حبيت ندير الدستور هذا وانتوما دزوا معاهم. أنا سي موا كي بلو فور. Ça aurait été beaucoup moins humiliant que de faire ce spectacle ridicule, tout simplement ridicule, mais عنده حتى معنى. Une constitution qui n'a même pas été débattue, il n'y a pas eu un débat. عطاوها لهم 24 heures راحوا فوطاو عليها ils l'ont adopté. ونتلاقاو le 1er novembre pour le référendum. ما عندهاش معنى يا جماعة. Ça n'a aucun sens. يا ودي احترموا شوية الناس الجزائريين، احترموا ذكاء الجزائريين، احترموا كرامة الجزائريين. شوف كاين فرق منك ما تستعرفش بالشعب تاعك هكذا، وفرق ما تحبش الشعب تاعك، وفرق انك الشعب تاعك حاب تتهنى منه ماكش حاب تقاسم معاه الحكم. بصح يعني pour humilier, ne pas aimer ton peuple, ne pas l'apprécier, ne pas vouloir partager ce pouvoir avec le peuple, mais de là à l'humilier, à le ridiculiser, à le provoquer, et aujourd'hui c'est une provocation. هادو les députés واش داروا ils n'ont aucun honneur. Les députés algériens اليوم ارخص من البصله. ما كاش une matière première aussi moins chère, c'est le prix le plus bas, le prix de la bassesse. Voilà, le prix de la bassesse revient aux députés algériens. Ni plus ni moins. عيب عليهم واش داروا اليوم، عيب عليهم. اليوم الجزائر خرجت مبهدله. يعني الحراك والثوره واش درنا كنت العاده الخامسه تو سا بور ابوتير ça fait mal au cœur. ça fait هذه الاولى. دوزيام لاحظنا واحد البروبليم انا ما فهمتهاش، والله العظيم انا ما فهمتهاش. داروا حاجه مليحه في رئاسه الجمهوريه، انا من الاول قلت بلا غير حاجه مليحه. داروا سيت انترنت، في السيت انترنت على بريزيدونس المراديه.dz. داروا زعما ils ont publié un document les faits si je me trompe les faits 1250 pages. 1254 يعني 1254 صفحه. un document les faits 1250 pages. هذا 1250 pages داروه زعما la commission العربة هذه la commission qui a été chargée au niveau de la présidence pour préparer la mouture finale et pour préparer la nouvelle constitution. Le 7 mai, elle a présenté, je fais les événements là, 7 mai, le 7 mai, elle a révélé le jet, le 2 jours, dès que de janvier à mai, ils ont écrit la constitution, la nouvelle constitution. Le 7 mai, طرحوها للنقاش الوطني، قال لكم فيها un débat national, بعثوا des copies les partis politiques, بعثوا des copies les associations, بعثوا des copies pour les personnalités nationales, وقال لهم فتحوا النقاش. واليوم
ils ont décidé de voter. Le 9 septembre, à la rentrée, ils ont décidé de l'adopter, de voter pour un référendum qui est prévu. Le vote du Parlement, c'était le jeudi 10 septembre, où le référendum, il est prévu encore, sans miracle, parce que c'est le pays des rebondissements et des coups de théâtre. L'Algérie est une pièce de théâtre. Koulioum, il y a des nouveaux actes. Koulioum, des rebondissements. Alors maintenant, les films يحبش. Netflix ou Amazon وما داروش خدمة l'Algérie. Donc انا نستناو 1 نوفمبر واش راح يصرى. Mais في الدوكيومون هذا اللي داروا تاع 1254 pages, la présidence elle a rendu public 2500 propositions اللي داروهم سياسيين, احزاب سياسية, des partis politiques, des mouvements politiques, des associations estudiantines, des personnalités nationales, des activistes politiques. Les propositions qui nous a الدفاع الوطني. تروحوا la page 43. De toute façon, on va aujourd'hui c'est en live, mais demain on va vous remontrer les documents, Inch'Allah. Vous allez les voir à l'écran, les documents. La page 43 du document, elle a fait 1254 pages. Il dit كاين وزارة الدفاع الوطني اللي داخله في النقاش مع الدستور. ايش معنى هذا؟ بصح انا حيرني راسي ولا غير حير. وزارة الدفاع الوطني سي الجيش خدمته حماية التراب الوطني، حماية الجزائريين والجزائريات. C'est la sécurité nationale, c'est l'intégrité du territoire national, c'est l'ordre public. C'est l'ordre public, ça, c'est la police et la gendarmerie. C'est l'intégrité du territoire national et la sécurité du pays. واش دخلوا في الدستور جديد؟ واش دخلوا؟ أنا jamais ما شفت بلاد des militaires يروحوا pour consulter, proposer et débattre de la constitution. واش يعرف العسكري؟ العسكري يعرف إما يتيري ميسيل كذا كذا ويحمي البلاد. Le 1er novembre, les militaires vont voter, comme les Algériens. Ils vont voter, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord avec la constitution. يعطي رايو. بصح انه militaire وزارة الدفاع الوطني تقول لك لا في الدستور هذه كتبها لي. ils ont fait une seule proposition. l'armée في كاع الدستور une proposition واحدة. قال لك دير الحراك a été opéré en cohésion avec l'armée nationale et populaire. هي على بالنا بهذه راهي بديهيه نعرفوها الحمد لله. الشعب ما كانش ضد الحراك هذاك الوقت. فالجيش ما كانش ضد الحراك. سمحوا لي الجيش ما كانش ضد الحراك. 7 سمانات الاولى 7 بروميير سومان. بصح من بعد خربت الحكايه. الناس اللي دخلوا الحباس شكون اللي دخلهم قايد صالح. شكون اللي دخلهم؟ ما دخلهمش بوتفليقه. بوتفليقه 2 افريل راح. من 2 افريل جوسكا اوجوردي شكون اللي دخل الناس للحباس؟ حنا ما عندناش مشكل. بصح البروبلème, enfin, ما مشكل. Si, il y a un problème. Ce que l'armée algérienne a fait entre le 2 avril jusqu'à la mort de Gaïd Salah, et même aujourd'hui encore, même si on va dire qu'elle n'est pas aussi impliquée qu'à l'époque de Gaïd Salah, est un véritable problème. Aujourd'hui, si nous sommes en train de vivre cette médiocrité nationale et générale, c'est parce que l'armée s'est mêlée du processus de transition et elle a imposé sa feuille de route qui consistait à reproduire le système et à ramener, à faire des élections présidentielles précipitées le 12 décembre, mais c'est précipité dans des conditions qui ne sont pas idéales, sans aucune garantie démocratique, avec comme soutien, avec une intronisation de Abdelmajid Tebboune. C'est le processus de militarisation de la vie politique algérienne qui a mené au blocage et à l'impasse et à l'incompétence dans laquelle se retrouve en ce moment otage. L'État algérien est pris en otage de cette situation qu'on a préfabriquée depuis le 2 avril, ou qu'on a créée depuis le 2 avril à cause de l'intervention de l'armée directe. اليوم ما عليناش هذا النقاش. كان يقول لك لا الجيش عمل مليح، هذا نقاش سياسي وداخل. بصح النقاش السياسي العسكري ما يدخلش روحه. كتابة الدستور العسكري ما يعرفش. واش دخل العسكري في كتابة الدستور؟ La création d'une nouvelle constitution, c'est un processus politique, c'est un processus constitutionnel juridique qui ne relève pas ni des compétences ni des prérogatives des militaires. هما داروها وكتبوا وزارة الدفاع الوطني لاباج 43 راهي بروبوزي. يعني وزارة الدفاع الوطني راحوا تشاوروا معاها باش يديروا الدستور جديد. هذه ما عندهاش معنى، هذه ما عندها حتى معنى. مي يعني جماعة à quoi ça sert de relever les anomalies? En Algérie les anomalies sont collectionnées. كما حنا درنا لي ميل اون نوي. En Algérie les 1 milliard et 1 milliard d'anomalies, d'irrégularités, d'extravagance, d'excentricité, etc. ولا كل عجائب، كلش راهو عجائب وغرائب يا جماعه.
كلش يا جماعه كلش ولا يعني نو سون دون لي بي دو لابسورد دون بي دو لابسورد. انا حاجه انا تهمني حاجه في البروسيسوس تاع الدستور الجديد يا جماعه كيفاش ديروا دستور جديد الناس راهي في الحباس. اعطوني الحشمه والراهي الكرامه اللي عندكم انكم تروحوا تهضروا وديروا دستور جديد ومازال رشيد نكاس في الحبس ومازال علي غديري في الحبس ومازال خالد راني في الحبس ومازال بالقاسم جيل في الحبس ومازال بالقاسم جيل سي لونسيان جورناليست تاع الشروق اللي داروا له تهمه تاع ما على باليش قال لك شونطاج وما على باليش هذه جديده تاع لي شونطاج. علي غديري راهو في الحبس. محمد طاطا جيت راهو في الحبس. لي ديزان دو كونو Walid Kishida راهو في الحبس. Des dizaines et des centaines d'Algériens sont en prison pour avoir exprimé leur opinion, pour avoir participé à des marches pacifiques, pour avoir commenté ou la publié sur Facebook, pour avoir exprimé des idées politiques de manière pacifique. راهم في الحبس وانتم تكلمون على الدستور الجديد. ما عندها حتى معنى يا جماعه. ما كان حتى معنى يا جماعه. ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est عيب. C'est une insulte à l'intelligence collective des Algériens de promouvoir une nouvelle constitution au moment où l'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. هذه l'Algérie. Une prison à ciel ouvert. علاش يا خويا عليكم؟ Pourquoi؟ على راكم ديروا فينا على تمسخروا بالجزائريين. ماشي ندير دستور جديد نخرج الناس من الحباس نفتح نقاش وطني سياسي نتقبل الراي الاخر نتقبل الافكار المختلفه جاكسبت لي زيدي ديفيرجونت جاكسبت لا ديفيرجونس من بعد وي جو با دو نوفيل كونستيتيسيون بصح انا ندير نوفيل كونستيتيسيون دون ان لابوغاتوار ونبنيها على جال 2500 بروبوزيسيون منهم لي بروبوزيسيون تاع المينيستير دو ديفونس ناسيونال ونبوبلي ان دوكيومون اللي فيه 1245 يعني ان بي دو 44 مليون d'habitants il y a eu que 2500 propositions c'est grave. كيف 44 millions d'habitants, on n'est pas là, on n'est pas un petit pays. كاين غير دستور جديد نورمالمون عندك 50 000 propositions, 60 000 propositions, beaucoup d'idées, une pluralité des opinions. ما كاش. عيب. Ça me fait mal au cœur والله. Ça me fait mal au cœur. عيب. اني انا نقولها لكم كل جزائري وجزائريه دخل روحه في هذه الحكايه تاع الدستور الجديد الوغ خواتنا وخواتاتنا راهم في الحباس على جال اراء سياسيه على جال كتابات فكريه ولا سياسيه. عيب ما يستهلوش يكونوا ما عندهمش كرامه وما عندهمش شرف. Celui qui a participé à cette mascarade, l'histoire le jugera. Il finira dans les poubelles de l'histoire. Allez adopter une nouvelle constitution au moment où nos compatriotes, où nos femmes et hommes et des anonymes. Parce qu'il y a beaucoup de aujourd'hui un décompte sérieux et précis des détenus d'opinion qui sont dans les prisons algériennes. ما لبناش كنا في الحبس كنا في الحبس شكون يدخل على رايو دي انونيم. كاين دي فاميلي اللي يخافوا يهضروا كاين اللي يترفدوا يعاودوا يخرجوهم يعاودوا يدخلوهم كاين اللي يديروا لهم دي زافير جوديسيير توتالمون ايماجينير كاين اللي يبناو لهم دي زافير باش يكسروهم. ما لبناش اليوم ما نقدروش نجي نهضروا ما نقدرش نتكلم على دستور جديد والناس راهي محقوره ورانا في يا با دو نوفيل الجيري. l'Algérie d'aujourd'hui c'est l'Algérie تاع لي ديكتاتور des années 70 des années 80 la Roumanie de Ceausescu l'Algérie qui وقف Boumediene la dictature de Boumediene le Maroc de Hassan II la Tunisie c'est encore pire que la Tunisie de Bourguiba. شو رانا فيه واش الفرق اليوم بيننا وبين ليبيا؟ ليبيا في وقت قدافي ما كاينش فرق. عندنا برك حنا نخرجوا في تي في وعندنا شويه مثلا فيسبوك راهم ينقصوا منه. الفيسبوك راح يحشموا برك. لو كان ما كانش لي زاميريكان ويخافوا شويه لي زاميريكان ولا كوميونيتي انترناسيونال كنغلقوا قسم فيسبوك ونحاولنا فيسبوك نقعدوا كاع قاعدين مثلا في الطاكسيفون والله ما تشوفني لايف ني فيديو ني والو راهم حشمانين برك. لو كان غدوه ان شاء الله لي زاميريكان يقولوا لهم نحوا فيسبوك وما نزعفوش عليكم ولا غير ينحيوه. Aujourd'hui l'Algérien n'arrive même pas à accéder à une émission en live sur les réseaux sociaux qui ne dit pas ou qui ne partage pas les débilités ou la propagande qui est diffusée par le Khrushchev TV ou le Zego TV etc. وين انا رايحين بها؟ عيب ولا غير عيب يا جماعه نقول لكم سانسيرمون بهدلوا لان l'Algérie d'aujourd'hui elle est dégoûtante. Il y a ni nouvelle Algérie ni والو. C'est une Algérie qui nous fait honte.
انا شخصيا je suis pas du tout fier de cette Algérie là. ما نقولها لكم والله je suis pas du tout fier et je ne veux même pas m'identifier cette nouvelle Algérie. Je préfère me battre pour l'Algérie de mes rêves, une Algérie juste, une Algérie dans laquelle رشيد نكاز ما يدخلش الحبس يتحاسب، غلط يخلص يا خويا حاسبوه. علي غديري مات كيف السياسي دخلوا الحبس، كيف علي غديري داروا له تهمه، قال لك عنده التهمه تاع علي غديري داروا له تهمه الدوسي تاعو تعامل parmi les accusations تعامل مع الاجهزه الامريكيه. وعلاش؟ باسكو في موند افريك كتبوا ارتيكل باللي سوا ديزون غديري تلاقى في باري 2018 مع دي ريبريزونطون تاع لا سي. كيف انت ارتيكل واحد دار ارتيكل تبني عليه ما تبني عليه حكم وتحطوه في الحبس؟ عيب، هذه خرطي. عيب. خرجوا علي غديري، خرجوا رشيد نكاس، خرجوا لنا خالد راني، خرجوا بالقاسم جير، خرجوا وليد كيشيده ومحمد طاجاوي، خرجوهم كاع لي ديتنو هادو، خرجوهم ناس من الحباس. يا حشموا شويه. Enfin, justement, c'est une transition pour parler de la justice. Voilà, pour parler de la justice. Justement, voilà, on en est. يعني d'une comédie à une autre, d'un sketch à un autre, d'une humiliation, je dirais pas une humiliation, parce que l'humiliation c'est un gros mot. La justice algérienne est un véritable sketch. Voilà, je préfère utiliser le mot sketch. على بالكم بلي البارح بدا البروسي تاع اخوة كونيناف. دوك ندخلوا في السيريو. تبعوني مليح يا جماعه، باسكو والله العظيم راح تشوفوا العجب اليوم، راح تسمعوا العجب. ركزوا معنا يا جماعه، ركزوا معنا يا جماعه باش تشوفوا العجب والعجب المعجب. اخوة كونيناف روبور دان روبور، دوسي ايتي روبورتي بليزيور فوا. اليوم داروه، صوف كل يوم كي داروه جابوا غير فرا كونيناف. لي مينيس اللي داخلين في العقليه، لي مينيس كاع ما جابوهمش، يعني جابوا لي فخاخ كونيناف وكانهم هادو ثلاثه خوا داروا لا فورتون هذه داروها وحدهم. ما جابوا مدام هدى فرعون، ما جابوا يحيى، ما جابوا سلال، ما جابوا بدوي، ما جابوا زوخ. عباكم لي كونيناف تو دخلوا دون تو لي دومين، لا تيليكومونيكاسيون، ليدروليك، لو سيكتور دو بترول، لو سيكتور دو بي تي بي، مترو d'Alger, les transports, les paiements en ligne, même le tourisme, ils étaient dans tous les domaines, frère Kouninef. Donc, la moindre des choses, normalement, تجيب كاع الحكومة الجزائرية اللي دخلوا الحبس واللي مازال ما دخلوش الحبس، كيما بدوي مازال ما دخلش الحبس، الزوق لا ولاية دالجي مازال ما دخلش الحبس، هدى فرعون اللي مدت لهم دي مارشي وخلتهم يديروا موبيلينغ والبايمون اون لين وحرية ولافير تاع حرية تيليكوم، لي كابين تليفونيك، كذلك كاع لي مينيس. Les Kouninef, c'est d'abord une affaire politique. Or, aujourd'hui, le procès qui a commencé hier et qui s'est poursuivi aujourd'hui, pour sa deuxième journée, ma cache les politiques, les personnalités politiques, ma cache. Qui est 14 ministres. 14 ministres qui sont cités dans ce dossier-là. Maintenant, Mohamed Arkab. Mohamed Arkab, il est encore ministre. Il est cité dans l'affaire de Kouninef. Il est inculpé. Ando un business, tous les marchés qui ont été pris par Mohamed, par les frères Kouninef, mais le groupe Sonalgaz, avec les Kouninef. كان محمد أركاب ministre de l'énergie PDG de Sonalgaz au moment des faits، اللي داروه وزيد نكمل لكم عليها. هو محمد أركاب راهو محمد أركاب مازالو مينيستر، il est cité dans l'affaire، مازالو مينيستر. كاين واحد اخر نوتر مينيستر كي اون اكتيفيتي تاع l'hydraulique، le ministre de l'hydraulique il est encore en activité، il est cité dans l'affaire Kouninef، il est accusé mais il est encore cité. هذوك ما جابوهمش ولا خالك البلاد. Comment garder un mine de deux ministres qui sont officiellement accusés de passivité, de corruption, d'avoir accordé d'indus avantages, d'avoir accordé des privilèges illicites. Ils sont cités dans le dossier où مازالهم ministres. Mohamed Arkab اللي كان في الانرجي دوكا راهو حاكم دوكا ce qu'on appelle راهو حاكم اليمين، عطاو له نوفو ديبارتمون سي مينيستير دي مين، وبالراقي ارسقيدي راهو حاكم لو مينيستير دي ريسورس اون نو. دونك دو مينيستر اون اكتيفيتي كي سون اكوزي دون دوسي دي كونيناف اللي ما جابوهمش واللي مازال ما هضروش عليهم. خلينا من الاخرين عمارتو، عمار غول، هدى فرعون ولوكال وسلال اكسيتيرا، هادو كاع اسمهم داخل في لافير تاع دي كونيناف. ما عليناش. ديجا البروسي ا كومونسي de manière inattendue. Aucune personnalité politique m'a jet. Aucune personnalité politique m'a. D'après où je parle les audiences, le dossier, le dossier de Kouninef est toujours en enquête. D'abord avec un seul volet.
les volets ou les affaires qui sont dans lesquelles sont impliqués des ministres, mais elles ont la Cour suprême, et les procès n'ont pas encore été, n'ont pas encore commencé. Puis encore, l'instruction n'a même pas encore commencé. يعني هادو les ministres كيما محمد أركاب اللي حكينا عليه في الجيري بارك كيفاش مد لي مارشي لي كوليناف وبعديك داروا كوريسبوندونس حنا لازمنا لي كوليناف لازمهم يسيري ديميسيون باش تفهموا مليح ما نقدروش نقول لكم كلش في ضربه من انت كيفاش تقول باللي راك تستعرف باللي l'instruction n'a pas été encore entamée n'a pas été terminée ni entamée والدوسيي مازال راهو في لا كور سوبريم مازال راهو في لا كور سوبريم واليوم جيتو تحاسبوه على اساس كذا اذا ما كاش سياسيين علاش تحاسب اون دافير ولا اللي مدلو لي مارشي اللي خلاه يترفه اللي خلاه يدي دراهم اللي خلاه يسرق ما تحاسبوش ما عندهاش معنى مالا بوركوا تحاسب فيهم والوغ كو السياسيين والمسؤولين الكبار تاع الدوله اللي عطاو لهم لي مارشي ما حوستوش عليهم ما عنيناش بدا البارح 11 11 تاع الصباح سي بور سا كو موا je m'attendais pas à ce procès. Je réponds à un lecteur qui nous a envoyé, qui m'a envoyé tout à l'heure, qui a eu la gentillesse de m'interpeller, qu'il dit Abdou Khouyam, Algérie Park m'a dit il y aura le procès le 9 septembre. Parce que moi, je ne m'attendais pas, parce que normalement, il allait être reporté. Il allait être reporté parce que les CONINEF sont présents dans beaucoup de dossiers. Il y a plus de 14 ministres, et il y a énormément de détails à vérifier, et l'instruction n'est pas encore terminée. C'est ça l'information que j'avais. Mais on m'a déroulé le procès. À la surprise générale, قال لك ديرو وعلاش داروه اليوم نقطة استفهام باش بالك détourner l'attention et وعلاش ils ont programmé moi c'est des questions qui sont importantes يا جماعة c'est pas des questions innocentes pourquoi ils ont programmé le procès des frères Koninef au moment où il y avait le vote pour la nouvelle constitution au moment où il y avait la polémique sur la nouvelle constitution au moment où il y avait la polémique sur pas mal d'affaires politiques qui est maintenant l'emprisonnement dans les détenus du Hirak. يعني كأنهم ils voulaient faire passer, ils voulaient que ce procès passe inaperçu. وصح الأغلبية الجزائريين ما هضروش عليه. Alors que les frères Koninef, c'est les boîtes noires du régime algérien. C'est les véritables boîtes noires de toutes les questions qu'on se pose sur la période Bouteflika. Les réponses sont chez les frères Koninef, qui étaient les plus proches de la famille, qui a tout partagé avec la famille Bouteflika. Saïd Reda Koninef, qu'il khawa. D'ailleurs, il a dit اليوم في le procès. قال هذا Reda Koninef. قال لهم انا صاحبي واستعرف باللي صاحبي جي با بروفيتي دو لوي بور افوار دي مارشي مي قال بلي انا صاحبي وقال بلي انا صاحبي مسؤولين كبار في الدوله بصح انتم اليوم راه كونيناف جبتوه وحده ما جبتوه سعيد بوتفليخه ما جبتوه مسؤولين كبار تاع الدوله ما جبتوه هدى فرعون ني عمار غول ني محمد اركاب ني زوخ ني اوكين بيرسوناليتي بوليتيك وعلاش جبتوهم اليوم الله اعلم. Moi je pense et je le dis, ils veulent bâcler l'affaire. Ils veulent que les secrets du dossier Koninef n'explosent pas. C'est un dossier qui est explosif. Les gens fait des militaires, les gens fait des généraux, les gens fait des marchés avec l'armée. Ils veulent pas que les secrets de ce dossier explosent sur la scène médiatique et publique. C'est pour ça, amis camouflés, d'ailleurs, في moment où il y a un دستور, où il y a un confinement, où il y a la maladie, مخلطة كاع pour qu'il passe inaperçu. ما عليناش. نعاودو نقولوا لي فيه واش صرا هذا باسكو واش صرا البارح سي هيستوريك على سي هيستوريك تبعوني مليح هما دخلوا لي فخا كونيناف دخلوا في ثلاثه البارح طارق نوا طارق رضا وكريم دخلوا في ثلاثه بداوها 11 بدات لا جوج تهضر معاهم بون بداو يهضروا لا رضا سقساو على سعيد بوتفليقه الى اسومي المشكل الكبير وشنو هو كي تشوفوا البروسي اسمعني مليح ce n'est pas un procès de justice d'abord. Les questions à la juge, la présidente la présidence des audiences, là, celle qui dirige le procès, ce qu'on appelle nous la juge de siège, qui est le procureur, qui est la juge de siège. La juge de siège doit s'excéder des questions purement économiques, mais qu'il n'y a aucune question d'ordre juridique. Le débat, il y a une discussion. Vous avez bénéficié de 80% du capital de l'entreprise Takogret Zit. Le Koninef il répond oui j'ai respecté, j'ai un engagement, t'as écrit des bancaires, j'ai acheté etc. Zit Kholo, vous avez pris des terrains في Alger etc. Oui j'ai pris des terrains, t'as emmené un document, il dit بلي un marché public etc. Il y a eu une loi qui m'a permis de prendre ces terrains. من بعد سقساتو على les crédits bancaires, على les marchés publics. C'est vrai qu'ils ont obtenu beaucoup de marchés. Ils ont obtenu rien que l'hydraulique, c'est pratiquement 700 millions de dollars, rien que l'hydraulique.
Rien que dans d'autres projets. Ils ont pris beaucoup de marchés, c'est des milliards, des Colinaf. Ils ont pris vraiment des milliards. Mais la discussion de ce procès, elle portait sur quoi? Elle portait sur quoi? Il n'y avait rien de juridique. Elle leur posait des questions qui sont d'ordre économique. Par exemple, il y a une question, je قالت له كان تهضر على des parcs industriels تاع عين وسارة قصر البخاري. Les frères Kolinaf, بين 2012 et 2013 راحوا داروا des parcs industriels في عين وسارة وقصر البخاري. واش يقول؟ كل سقساتو قلت له كيفاش جبتوا هادو لي بروجي؟ كيفاش جبنا لي بروجي؟ كل Kolinaf قال لهم nous avons participé à des consultations restreintes. Une consultation restreinte, c'est comme un appel d'offres. Sauf que l'appel d'offres, il est public. La consultation restreinte, c'est un mode d'attribution de marché en urgence. On choisit quelques opérateurs et on fait une consultation restreinte pour accélérer l'attribution de ce marché. À condition que ceux qui participent, les entreprises, les opérateurs qui participent à cette consultation restreinte, elles ont du savoir-faire et de l'expertise dans ce domaine-là. Quand nous avons participé à une consultation restreinte. Nous étions dans un groupement avec un bureau d'études espagnol et Cogrel. Mais nous sommes les juges. Pourquoi vous avez choisi un bureau d'études espagnol? Pourquoi vous avez choisi un bureau d'études espagnol? N'étiez-vous pas capable de trouver des bureaux d'études algériens? أنا سقسي سؤال أنت يا القاضية أنت واش دخلك في العملية الاقتصادية تاع السوق؟ Ça c'est les études du marché, ça c'est la loi du marché. ما كاينش قانون في الجزائر اللي يمنع شركه جزائريه تتعامل افيك ان بيرو اترونجي. حنا واش القضاء الجزائري واش يهمو اسكو كاينه تشيبا ولا ما كاينش تشيبا، اسكو كاينه سرقه ولا ما كاينش سرقه، اسكو رضا كونيناف عطى الدراهم لكيش واحد مسؤول سياسي كبير باش دا دي بارك اندستريال في عين مسارة ولا في باش دا دي مارشي بور فير دي مارشي بور كريي ولا بور كونستروير دي بارك اندستريال في عين وسارة ولا في قصر البخاري. سي صا لي كيسيون كي نوز انتيريس. القاضية دارت معاه نقاش اقتصادي، دارت معاه une discussion économique. Pourquoi vous avez choisi un bureau espagnol? تي واش دخلك انت يا ton rôle c'est de veiller est-ce qu'il y a eu une infraction à la loi, est-ce qu'il y a eu une pratique illicite, est-ce qu'il y a eu une pratique illégale. رضا كوليناف واش قالها les conditions des cahiers de charge معناتها كاين cahier de charge nous obliger à faire appel à des compétences qui ne se trouvent pas en Algérie. C'est pour ça que nous avons choisi les Espagnols. Le projet de Bukhari, il est de 3,27 milliards de dinars, c'est-à-dire pratiquement 30 millions d'euros. Ain Moussara, il est de 4,67 milliards de dinars, c'est-à-dire pratiquement 40 millions d'euros. Il a tout justifié. Il a un cahier de charge. Un cahier de charge, il a dit la compétence. نروح نجيبها لو كاي تشارج ما قالوش ما تجيب دي اسبانيول. دونك هنا ما كاينش مشكله في القانون. خلاص الكاي تشارج قال له من حقك تجيب لونتربريز اسبانيول، من حقك تجيب دي كومبيتونس. وهاوليك لو مارشي تاع قصر البخاري، هاو لو مارشي تاع الاخر تاع عين مسارة، هاوليك لي زونفلوب بودجيتير وخدم وعطاو له مارشي سولون اون كونسلطاسيون ريسترينت. يعني كلش ندار في القانون. يعني هنا رضا كونيناف راك تعاوني فيه ما راكيش تحاسبي فيه، راكي تقولي له باللي نتايا القانون كان من جهتك باسكو هنا القانون كان من جهته. انتيا كقاضيه لازم ديري اونكيت وتقولي لنا اسكو لو مارشي هذا تاع البارك اندستريال تاع عين مسارة وتاع قصر البخاري اسكو رضا كونيناف متشيبا، اسكو داه بطريقه غير قانونيه ولا بطريقه قانونيه. هذه العداله، الخدمه تاع العداله. C'est ça le travail d'un juge. Mais le juge n'est pas là pour débattre du fonctionnement de l'économie. Il est là pour faire respecter les lois. Pas pour donner son opinion. Ouais, pourquoi t'as pas trouvé des Algériens? Ouais, t'es ministre ou là? T'es là qui sait que le hakma, t'es le marché public. Mais ça c'est du n'importe quoi. Ça, il n'y a aucun pays au monde où des juges parlent de cette manière. Attendez un pays au monde, on ramène un homme d'affaires pour le juger, يقول له علاش خليت شركة اسبانيا؟ والله l'infraction. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi le procès هذا يا جماعة. هذا c'est qu'un point. من بعد le deuxième point يعني le plus tragique. يم الله. دخلت له في لافير تاع الجيري تيليكوم. ما تشفاولهاش نتوما لافير تاع الجيري تيليكوم. حنا اللي هضرنا عليها في الجيري بارت. حنا هضرنا عليها لافير تاع الجيري تيليكوم، هضرنا عليها من قبل. حكايت له على لافير تاع الجيري تيليكوم تاع لي كابين تاع حريه. سمعوا مليحه يا جماعه وركزوا معايا. تاريخ يشهد اليوم.
التاريخ يشهد باللي المستوى الرديء تاع القضاء الجزائري وباللي هذا البروسي تاع لي فخير كوليناف اللي بدا البارح est une parfaite démonstration de l'incapacité et de l'incapacité de la justice algérienne de s'emparer des dossiers de corruption et des dossiers d'économique. Une incapacité parce que les juges sont incompétents et ils sont illégitimes. La preuve de l'incompétence, c'est de l'illégitimité. L'incompétence, ça donne à l'affaire تاع les parcs industriels تاع قصر البخاري وتاع عين والسهرة في l'affaire تاع Agili Télécom. Agili Télécom il y avait واش قالت له باللي نتايا عندك المارشي تاع لي كابين حريه. Il a expliqué قال لهم باللي effectivement و سي فري رضا كوليناف عنده كاع الوثائق اللي راهي تقول باللي دار مارشي مع Agili Télécom باش يدير معاهم لي كابين تليفونيك حريه دون à travers toutes les wilayas du pays. وعنده الوثائق لم يركزوا عندهم الوثائق لم يقولوا هذا الشيء. من بعد صرا مشكل كبير بين Agili Télécom وكونيناف باسكو Agili Télécom شافت بلي البروجي تاع لي كابين تليفونيك ما كان والو ما فيهش دراهم باسكو il allait être fait au moment où le monde entier se développe pour faire le GSM, pour faire la téléphonie mobile, pour faire la 3G, pour faire la 4G. Agili Télécom voulait refaire des cabines téléphoniques. Ça a حتى معنى. Les cabines téléphoniques étaient en voie de disparition. Donc le projet m'a حتى معنى. ولكن Agili Télécom a signé avec les Koninaf ودارت معاه حنا درنا عليها une émission. Vous pouvez revoir toute l'enquête que nous avions faite l'année dernière avec les documents à l'appui, etc. sur cette histoire extraordinaire. L'extraordinaire شنو هو انه les frères Koninaf في le 17 décembre نعطيكم la date exacte باش ما حتى واحد ما يكذب عليكم. Parce que le projet بين Mobiling شركة تاع Koninaf مع Agili Télécom il a commencé depuis le 19 octobre 2004. من بعد 3-4 ans après حبس يعني en 2010 حبس لو بروجي باسكو ضربوا بيناتهم Agili Télécom قالت لهم شافت بلي فيها خساره كبيره بصح انت راكي سينيتي مع الاول وعنده كونترا. Si tu as perdu de l'argent, il fallait faire une étude de marché et négocier des marges et faire une tactique, une stratégie commerciale avant de signer les contrats. ماشي هكذاك برك. من بعد واش صرا؟ راحت لافير en justice en 2013 راحت لا جوستيس. من 2013 يعني من 2013 في القضاء الجزائري في العداله الجزائريه، العداله اللي راهي تحاسب اليوم لكونيناف. يعني هذه العداله اللي كتحاسب هذا اليوم كونيناف نعطيكم لو فيرديكت en décembre 2018. En décembre 2018 يعني في التريبيونال تاع الحراش لو 17 décembre 2018 فوالا روحوا لو 17 décembre 2018 كاين ان جوجمون في التريبيونال تاع الحراش اللي يعطى الحق qui a donné raison aux frères Koninaf contre Agili Télécom. Et c'est un verdict qui a obligé Agili Télécom à payer l'équivalent de 300 milliards de centimes pour les Koninaf. Ils ont obligé la justice algérienne à obliger les Koninaf, à obliger Agili Télécom à verser l'équivalent de 20 millions d'euros en guise de dédommagement et d'indemnisation aux Koninaf. هذه العدالة الجزائرية le 17 décembre 2018. كي بدات اليوم البارح بلوتو اليوم سي دوزيام جورني كي البارح القاضيه سقساتو رضا كويناف قالت له باللي نتوما لافير Agili Télécom قالها بصح مدام انا جي غاني في لا جوستيس يعني انتي العداله اللي راكم نتوما العداله عطيتو لي الحق وصح في ديسمبر 2018 عطيتو له الحق لو 17 ديسمبر. واش تقولوا القاضيه؟ شنو القاضيه يا سيدي محمد؟ واش تقولوا؟ قولوا نتايا ربحت كاع لي بروسي تاعك. عاوديها مدام. وهذه الصحافه الجزائريه ما كتبوهاش ما حبوش يكتبوها. صحافه الخرشف ما حبوش يكتبوها. قالت له مي vous avez gagné tous les procès. Vous avez gagné tous les procès. Les procès de quoi? Les Koninaf ils ont gagné le procès d'Agili Télécom au fin de la justice algérienne. Est-ce que la justice algérienne qui condamne et qui veut juger aujourd'hui les frères Koninaf, est-ce qu'elle a changé? C'est la même justice madame. يعني اليوم القاضية تاع اليوم استعرفت باللي le jugement تاع التريبيونال تاع الحراش du 17 décembre 2018 qui a donné raison au Koninaf et qui a permis au Koninaf de prendre à Agili Télécom, une société étatique, publique, qui est déficitaire, qui est tout le temps endettée. Ils ont pris à Agili Télécom plus de presque 20 millions d'euros. يعني l'équivalent de 20 millions d'euros, يعني 300 milliards de centimes. راهي تقولنا باللي هذه القضيه باللي الحكم القضائي تاع هذاك الوقت ما راهوش ما عنده حتى قيمه. يعني ماهوش حكم تاع الحق. Ce n'est pas un verdict qui est fiable, qui est fondé. فهمت؟
qui est fondé, qui est fiable. Donc, une juge du tribunal de Sidi Mohamed qui invalide et discrédite les verdicts de la même justice pour laquelle cette dame travaille. Parce que la justice n'a pas changé. Effectivement, نحن طيب له هذاك الوقت وجبنا بالقاسم زغماطي. Mais le tribunal الحراش مازالو كيما هو. Les mêmes juges مازالهم تما. Il y a eu des changements. كاين des juges اللي راحوا كاين des juges اللي ولاو. Mais le cabinet تاع بالقاسم زغماطي تبدل. Mais le fonctionnement de la justice مازالو بالتليفون. وعلى ما تستعرفيش يا القاضيه بلي هذاك الوقت التريبيونال تاع الحراش لو 17 ديسمبر عيطوا لهم في التليفون عطوا قولوا الجيري تيليكوم اضربوا الجيري تيليكوم وقولوا لها تخلص الكولينيه في 300 مليار دو سنتيم داروها القاضي. انت يا ثانيك لو كان يعيطوا لك بالتليفون ويقولوا لك اعطي لهم البراءه تبدي لهم البراءه. تعيطوا لك في التليفون ويقولوا لك اضرب بهم 18 سنه تضرب بهم 18 سنه. يعني rien n'a changé. Cette même justice qui traitait les Koninef comme des princes, aujourd'hui, elle veut les juger alors qu'elle les a aidés à s'enrichir. Elle leur a permis de siphonner les caisses d'Algérie Télécom. Elle leur a permis de prendre de l'argent à une société publique étatique dans un projet qui est bidon, qui consiste à faire des cabines téléphoniques au moment où le monde entier part pour le développement de la téléphonie mobile. Un projet bidon. مصح شكون يعطى له الحق؟ رضا كويناف العداله الجزائريه ما محكمه الحراش. لو جوجمون il a été confirmé au mois de mars في لا كور d'Alger mars 2019 يعني مول الحراك. دونك ما تجوش تقولوا لنا انتم يا عداله وانت القاضيه. انا جو كومبرون با لي جوج qui veulent maintenant juger les Koninef. À cette époque vous étiez où? Pourquoi à cette époque vous n'avez pas protesté contre cette affaire? Pourquoi à cette époque les juges n'ont pas dit les verdicts ou les procès هادو اللي داو اللي ربحوا فيهم لي كونيناف سي عداله التليفون مش عداله حقيقيه؟ علاش حتى اليوم من راكم تهضروا؟ وعلاش حتى اليوم راكم تهضروا وراك تحلوا في فمكم؟ باسكو اليوم تليفون صونا قال لكم البارح تليفون صونا قال لكم عطوا لهم شيك تاع 300 مليار. اليوم تليفون صونا قال لكم حاسبوهم. ماشي ميم با حاسبوهم باسكو réellement كي نشوفوا لو déroulé du procès il n'y a pas eu de justice pendant le procès de Koninef. Aucune personnalité politique n'était présente. Les discussions, les audiences, pour moi c'est des discussions, c'est pas des audiences, ont tourné essentiellement autour d'opérations purement économiques, dont l'analyse ou l'évaluation ne relève pas des magistrats. Ce n'est pas un magistrat de décider ou de choisir ou de juger pourquoi une entreprise algérienne a travaillé avec un bureau d'études espagnol alors que la loi algérienne l'a autorisé, qu'il y a un cahier de charge qui lui permet de travailler avec un bureau d'études espagnol. Donc c'est pas la peine de تمسخروا بينا. كاع حكايه ونعاودوا نزيدوا غدوه شرنا هادو على فالكونينات ما تقلقوش وحديكم. On va pas vous faire perdre beaucoup, on va pas vous épuiser, on va pas vous user. ندخلوا détail, on va analyser chapitre par chapitre, affaire par affaire, contrat par contrat. Oui, Koninef il a pris يقول لك il a pris 700 millions d'euros, presque 800 millions d'euros في السيكتور الهيدروليك. بصح القضاء الجزائري ماهوش صح على الجيري بار تقدروا نقولها. La justice, elle doit démontrer est-ce que les 700 millions d'euros ou les presque 800 millions d'euros qui ont été donnés au groupe COGC, le groupe familial des Koninef, durant toutes les années de 2000 à 2013, est-ce que ces projets-là ont été donnés de manière légale ou illégale? ما تمديناش ارقام. اللي يمد المعلومه هو الصحافه. القضاء ماشي هنا باش يمد المعلومه. القضاء جا هنا يحاسب ناس. سرقت ولا ما سرقش؟ كيفاش ترفه؟ من اين لك هذا؟ شكون اللي يعاونك؟ شكون الوزير اللي يعاونك؟ كي هضرتوا على لا كومباني الكتورال كي قال لكم باللي جي دوني 4 مليار دو سنتيم بور لا كومباني الكتورال على ما درتيلوش تهمه هذه وي حاسبه قال منين جبت لي 4 مليار؟ هل قانون الانتخابات يخليك تمد البوتفليقه 4 مليار؟ سا سي لا جوستيس. بصح باش تدخلونا دون دي زوبيراسيون ايكونوميك وتلهوا الناس وتمسخروا بالجزائريين. وكاين ناس كاين جزائريين نيه مساكن ما عاشوش في دوله متطوره. Il y a des Algériens qui n'ont pas vécu dans des pays développés. Il y a des Algériens qui sont à l'étranger, qui voient comment la justice française, allemande, espagnole, italienne, européenne, mondiale, la justice, la vraie justice كيفاش تمشي. حنا نعرفوا شويه هذو لي بروسي. مي واحد عايش في البلاد مسكين ما شاف غير تريبيونال تاع سيدي محمد وتاع الحراش ولا تاع ام البواقي ولا تاع فم الطبول. ما يعرفش العداله الدوليه كيفاش تمشي. يجي يوكلوا له الخرشف
يقولوا له ولا غدا 800 مليون اورو تاع بروجيات. ايه هو كيما اسكو سرق باش داهم؟ شكون اللي عاونو؟ وراه المسؤول السياسي اللي عاونو. سي سا، وراهم لي بروف، وراهم الادله، وراهي لونكيت دو لا جوستيس الجيريان، وراهي لونكيت يا مدام لا جوج، انتيا وراهي لونكيت تاعك. Tu poses des questions qui sont totalement superficielles, et c'est des questions, on dirait, d'un étudiant en sciences économiques. Ce ne sont pas les questions ou les audiences qui sont menées, qui doivent être menées, ou qui devaient être menées par un juge comme il se doit. C'est pour étouffer les vrais scandales et les vrais marchés et les vraies pratiques et pour protéger certains politiques, dont des ministres qui sont encore au pouvoir. Donc ما تخرطوش علينا يا جماعة. ما تقدرش تحاسب الفساد وانت عندك عدالة تاع التمسخير وعندك عدالة تاع التليفون. On ne pourra pas يا جماعة. هادو c'est des simulacres, c'est des procès expéditifs, c'est des procès, c'est une perte de temps, c'est un gaspillage de temps parce que nous avons يا جماعة كما قالنا خونا رضا يعطيك الصحة قرنينا ماشي الخرشاف وكلتونا قرنينا. Nous avons des choses importantes à faire. La première des choses à faire, c'est de construire une justice indépendante, de construire une justice qui condamne les gens selon les faits, selon les enquêtes, qui inculpe les gens selon des pratiques, mais si selon des rumeurs ou selon des informations qui sont puisées dans des articles comme ceux d'Algérie Park. Les articles et les enquêtes d'Algérie Park sont beaucoup plus poussées et beaucoup plus sérieuses que les enquêtes des juges algériens. Alors, خلونا من التمسخير وخلونا من التمهبيل وربي يهديكم. Je vous remercie énormément يا جماعة. الله يكون في عونكم. ما نكترش عليكم اليوم يا جماعة. نخليكم تستفادوا تعاودوا تشوفوا اللايف. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. أنا je vous donne rendez-vous inchallah demain pour d'autres lives. ونكملوا معاكم les décryptages, les analyses, les révélations, les explications, les coups de gueule, les coups de cœur. Nous serons toujours présents يا جماعة. الله يكون في عونكم. بقاو على خير. ردوا بالكم على روحتكم. et à demain inchallah.